Anta. Welcome to our YouTube channel. Okay. YouTube channel mo pag nagagawag Among dulaon kay poison candy. Oh. Okay, nanghagit siya. Nya gisipon pug ko. ready. Ready? Let's go. Go. Bata, Bex. Ikaw. Ani. Kan asa? Very sweet. Ginagawa mo. Sige, ikaw na, Paul. Lami Kani. Very safe. Kamu yung lugos mausap. Paul. Nih. Safe. Ayun. Okay. Kani. Safe. Mia. Kani. Sip. Palamit ba? Kani. Safe. Sep. Sip. Sep. Natukan ko. Ibalik. Sip. Ibalik.
Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nakabalay na po. Gaya ko. Na-poison siya, guys. Crown is the winner. The Yes. crown is mine. Asa yung mga anak? Okay. Napoison naman ka. Kanas to nga? Hindi na iya. Tang ako. So that's our video, guys. For today's vlog. Bye-bye.